विगत दिन में मो कान को से व्यक्तिगत भाव में आसिक मो सहित एक कथा भी आलोचना करते आलोचना पर झी पुओं बाबद से कथा होती जो कथार से कहते कि इट्स कम्प्लीटली फ्रेंडशिप नथिंग एल्स नथिंग बियॉन्ड दैट किंतु मु कहबी जदि मो झील को से छड़े नेले बाबू जदि मु कहबी जे बाबू मो झील को छड़े नेला किसी अत्युक्ति हम कि से जदि कहले घर मो झील भांगुची मु कहबी मो झील को से मोठू छड़े नौकरी या पछरे किसी गोटे षड्यंत्र भी थाईपे षड्यंत्र थाईपे कौन एमानकर लोकप्रियता हुए तो गोटे साधारण स्त्री आखि आगे जाई न थाईपे क्या घर भांग कहीं किए क्या घर भांगी पार मो घर आप चाहिए भांगी पारे कि भांगी पारे मुझे ठीक अच्छी मो घर जदि मो परिवार को जदि मु सठिक भाव में रखी मोर स्नेह प्रेम डोरी रे जदि बांधिकी रखी ताले किए आसिक क्या घर को भांगी दे पार कहीं भांगी दे पारे क्या घर को गोटे स्त्रीर कल्पना प्रसूत गोटे भ्रमात्मक चित्र रे आज एमती गोटे इनसीडेंट घटी जहाँ पछरे बाबूर स्त्री तृप्ति एवं तांकर फादर माने बाबूर फादर इन लॉ जी कि ललित शतपथी ये सब अरेंज करी गुंडा मानक नहीं गोटे झील को राजरास्त एमती गोटे बेइज्जत करवा फिजिकल असल्ट मेंटल स्ट्रेस मेंटल असल्ट एमती करवाटा ठीक है कहीं ना जदि तांको मन भितर एक कथा थिला तांको प्रकृति मिश्र तांको परिवार भितर पशिक भांगुची बोली से मैंने आईन बाट नहीं था बहुत बढ़िया होता गोटे सभ्य समाज रे राजरास्त गंडगोल करी माड़गोल करी मत ठीक लगे सभ्य लोक एमती करते प्रकृति को दे आर डिस्टर्बिंग से माने डिस्टर्ब कर प्रकृति से डिस्टर्ब करूनी रादर से प्रकृति की डिस्टर्ब करूटा ही अनुभव कली आउ से स्टैंड रे भी मुझे आज अच्छी जे प्रकृति इज डिस्टर्ब बाय देम बाबू एवं तृप्ति से जो भूल बुझामणा परिवार भितर अच्छी से समाधान कर दिंतु आउ जदि माने परिवार पे त्याग करियो पड़े एमती नहीं कि आमर आमे फ्रेंड होकर अच्छु फ्रेंडशिप जदि त्यागर कथा आसे ताले बाबू को मु अनुरोध करी जे प्रकृति सहित बंधुता को सी त्याग करू केवल प्रोफेशनल फील्ड रे जदि कौन प्रयोजक निर्देशक चाहती बाबू हिरो हो प्रकृति हिरोइन हो प्रोफेशनल फील्ड रे जी समय से काम करेंगे से काम करूँ बाकी तक समय छाड़ी दिंतु कहीं त्याग करने पड़ो प्रकृति की मुझे कहि जे जदि गोटे बंधुता आज गोटे आक्रोश परिणत है आज एमती गोटे अवस्था भोगवा को देलानी राजरास्ता उपरे ताहले तते भी तोर बंधुत्व को त्याग करने को पड़ो एक्सेप्ट योर प्रोफेशनल फील्ड आज जो इनसीडेंटा है जोटा कि राजरास्त प्रकृति को बाबूसान महंती जी कि सुपरस्टार कह गले वाइफ आसिकी माड़ मारुंट कौन कहे आपण जड़े बापा हिसाब से कौन कहे कोटा ठीक कोटा भूल आपण से मतटा कौन बहुत दुर्भाग्यजनक कथा वेरी अनफर्चुनेट कारण सभ्य समाज आम रहीचे जदि किसी इनसीडेंट मन भितर आसी सी ठीक रे हो कि भूल रे हो टू बी वेरी फ्रांक जदि भ्रमात्मक मानसिकतार जदि किसी संदेह आसी जदि किसी पारिवारिक समस्या उपजी सीटा परिवार भितर समाधान होते भल होता बा आईन बाटर समाधान करिवार आम पूर्ण स्वाधीनता अच्छी किंतु आईन को निज हाथ को नवाई आम संविधान मना करिछि जोटा कि बहुत खराब लगिला एवं दुर्भाग्यजनक ये सेमानंको भितरर कथा आज से अपराध घटेले दे कमिटेड ए क्राइम जोटा बहुत भूल कथा आम समाज रे एमती हवा कथा नुहे सभ्य समाज रे विशेष करी समस्ते क्वालिफाइड एजुकेटेड भल फैमिली तेणु सेठी फैमिली भितर उचित होता कथाटा को समाधान करी से कहानी भितर मो परिवार किसी संपृक्ति नहीं कारण आई वाज कम्प्लीटली इग्नोरेंट कहीं मो निज साधन संगीत साधन सब बेले व्यस्त एवं प्रायतः मीडिया रे शूटिंग टाइम रे मु बहुत व्यस्त मु एते कथा घटना हब बोली भी मुझे आशा कर नथली जोटा बहुत मर्माहत करिछि आज मते विगत दिन में मो कान को से व्यक्तिगत भाव में आसिक मो सहित एक कथा भी आलोचना करथिले आलोचना पर मुझे झील पुओं बाबद से कथा होती जो कथार से कहते कि इट्स कम्प्लीटली फ्रेंडशिप नथिंग एल्स नथिंग बियॉन्ड दैट
तो न्याचुराली सेमाने एते एस्टाब्लिश्ड आ सेमाने एते मैच्योर्ड तो सेमानक कथा को मु विश्वास नहीं एवं से परठार मध्य आ कौन इनसीडेंट मो कान को आसी नहीं आबे भी किसी आसी नाला किंतु हठात आज एमती गोटे घटना घटिला जहाँ चर्चार परिसर को आसला जोटा मर्माहत कला एवं सेमिति एक फैमिली बाड़ाबाड़ी करेंगे अपराध करेंगे आईन को निज हाथ को नेबे एटा मते ठीक लागलानी टिके मेंटली आज आप खारबल नगर थाना को भी जाइए सेठी आलोचना भी करछले कोनटा माने तार कोनटा फायदा मिलू ना शुणु जितेबले गोटे अपराध है से मैंने अपराध कले दोषी किए निर्दोष किए सेटा पर कथा किंतु प्रथम कथा होती आमे दोषी को देखिले भी आमर प्रथम कथा होची आमे आईन को जीवा आईन आखि के आईन सामने कथाटा को रखा से कथा न करी निजे आमे बाड़ाबाड़ी करवा क्या एते प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से माने एते लोकप्रियता लाभ करिसंती सेमानकर प्रतिभा बल सेमानकर कमिटमेंट बल से माने आज प्रतिष्ठा पाइचंती यही लोक माने ही सेमानकु प्रतिष्ठा देइचंती एमानकर भल पाइबा पई ही कलाकार माने प्रतिष्ठा पाती तेणु एटा राजरास्ता को आनिबाटा सेमानकर भूल बोली मु कहबी कारण से माने हुए तो जदि तांको मन भितर थिला एवं एमिति गोटे फैमिली डिस्टर्बेंस हो गलानी तो से केस को जाइथिले बहुत भल होता एमिति राजरास्ता रे घटना घटेबाटा उचित हैलानी सर जमती कि बाबूसान तांको वाइफ जे तृप्ति से कहते कि तांको घर भांगी देले बोली प्रकृति माने गोटे माने आपण गोटे जने बापा जन को घर माने आपण को झियो जमती कहया गले भांगी दउछन कोन कहे एटा तांको पक्ष से माने कहिबे किंतु मो पक्ष जदि मु कहबी जे से तो हेई नहीं किंतु मु कहबी जदि मो झियो को से माने छड़े नेले बाबू जदि मु कहबी जे बाबू मो झियो को छड़े नेला किछि अत्युक्ति होबो कि से माने जदि कहिले तांको घर मो झियो भांगुची मु कहबी मो झियो को से माने मोठू छड़े नउचंती जोटा मु कहू नहीं गोटे जदि जुक्ति की जीवा जदि मीमांसा जदि आम गोटे लीगल पॉइंट को जीवा ताहले मो मन भितर भी प्रश्न आसीबो जे मो झियो तांको घर भांगिनी बरं मो झियो को से माने मोठू छड़े नबा पे चेष्टा करूचंती एक दुई नंबर होची आ पछरे किछि गोटे षडयंत्र भी थाई पारे षडयंत्र थाई पारे कोन एमानकर लोकप्रियता हुए तो गोटे साधारण स्त्री आखि आगे जाई न थाई पारे द्वितीयतः एमाने बहुत समय धरी शूटिंग करुले निकट जो चलचित्र रिलीज है प्रेमम से बाबद यूनिट गोटे जगह रुहंती गेस्ट हाउस हो होटेल हो लोकेशन हो यूनिट सब गोटे जगह रुहंती से रहिबार समयर जो घटना गुड़िक हुए तो मन को मन मु भाभी थाई पारे तांको स्त्री मन भितर भ्रमात्मक भाव में किसी चित्र तांको आखि आगू झलसी जाइथिबो वास्तव में किसी न थाए बेले बेले आम मान आखिरे भी झलसी जाए जे एमती होउथबो कि सेमती होउथबो कि मु एटा को यही हिसाब रे ग्रहण करूची तो सेही हिसाब रे कहा घर भांगिबो कहीं किए कहा घर भांगी परिबो मो घर आपन चाहिले भांगी परिबे कि भांगी परिबेनी मु जदि ठीक अछि मो घर जदि मो परिवार को जदि मु सठिक भाव में रखिछि मोर स्नेह प्रेम डोरी रे जदि बांधिकी रखिछि ताले किए आसिके कहा घर को भांगी दे परिबो केही भांगी दे परिबेनी कहा घर को तो जदि मो घर भितर फाट किछि अछि ताहले जने पसिकरी निश्चित मो घर को भांगी दे परिबो तो सेटा को आगो सेही पॉइंट टाको से माने आगो जीवा उचित थला जे आम दि जन को भितर आम परिवार भितर किछि असुविधा अछि कि नहले तृतीय व्यक्ति जीव कहीं एक द्वितीयतः मो जानिबारे तांकर फ्रेंडशिप छड़ा अन्यान्य परिवार भांगिबा कथा संपूर्ण काल्पनिक मते लागुची आउ भ्रमात्मक गोटे साइकोलॉजिकल गोटे जो थाए शैडो साइकोलॉजिकल शैडो भितर हो तो से माने भाबी देइचंती जार सत्यता किछि नाही सर एमती भी सुनिया को मिलूँ जे 3 वर्ष 2 वर्ष हम से लिव इन रिलेशनशिप रोते बाबूसान और प्रकृति से तो बॉम्बे प्रकृति बॉम्बे रे ही रहे प्रकृति एस्टाब्लिश्ड एट बॉम्बे एवं ता प्रोफेशन रे फोकस्ड जो सी अनेक कलाकार जाइछंती ओडिशारू किंतु समय क्रमे अल्प समय रही स्ट्रगल करि पार नांती फेरी आछंती किंतु प्रकृति से बाबद रे एक्सेप्शनल सी स्ट्रगल करिछि एवं सक्सेस मध्य पाइछि
ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ହିସାବରେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିବେ ସେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲରେ ଆସିଛି ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଆସିଛି ବିଟି ବିଜନେସ୍ ଭଳି ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ନିକଟରେ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରି ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ ସିନେମାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତା ହାତରେ ଅଛି ସେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସେ ପରଦିନ ବମ୍ବେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଥିଲା ପରଦିନ ଅଛି ତାର ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଛି ସେ ଆଜି ତ ଚେନ୍ନାଇରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବମ୍ବେ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆଜି ହଠାତକୁ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଗୋଟେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିତ୍ରରେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ଯାହା ପଛରେ ବାବୁର ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାଦର ମାନେ ବାବୁର ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଯିଏକି ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଇଜ୍ଜତ କରିବା ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଆସଲ୍ଟ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଯଦି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଇନର ବାଟ ନେଇଥାନ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକିରି ଏଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ସଭ୍ୟ ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତିନି এইটা ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମମ୍ ସିନେମା ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହାତ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ନ ଆସିଥିଲେ ସେ ହାତ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଏଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଗୁଡ଼େ ଧାରଣା ଆସିଥିବ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆସିଥିବ ହାତ କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତ ସେମିତି ତ କୌଣସି ଘଟଣା ମୋ ନଜରକୁ ଆସେନି କାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅର ହାତ କଟିଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଉ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଥାଉ ଝିଅ ହାତ କାଟିଛି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିବ ସେମିତି କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ହାତ କାଟିଦେଲା ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଡ ହେବ ତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ହାତ କାଟିଦେଲା ପରେ ଏ ଅମୁକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରକୃତି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ହାତ ପଡ଼ିଥିବ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ନା ତ ସେ ହାତ କାଟିବା କଥାଟାକୁ ସେ ଆଣିକି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିନି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି କୌଣସି ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ବି ଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ସରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡର ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ବି ବାବୁସାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସିଏ କହିବା କଥା କି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ରିପିଟ୍ କରିବି ଏସବୁ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଡାଇମଣ୍ଡ ଲକେଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୋ ପାଖକୁ ଏ କଥା ଆସିନି କାରଣ ପ୍ରକୃତିର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନାଁରେ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥାଏ କାମ ନ ପାଇଲେ ସେ ବାବଦରେ ବି ତାର ଡିପ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ତାର କାମ ଉପରେ କାମ ହିଁ ବହୁତ ଲୋଡେଡ଼ ହେଇକି ସିଏ ଅଛି କାମ ଉପରେ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇ କଥାଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆଦୌ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ହୁଏତ କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଭୁଲଟାକୁ ଭୁଲ ହିଁ କହିବା ଠିକ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କହିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ମୁଁ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେ ଆର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ରାଦର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଅନୁଭବ କଲି ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବାଇ ଦେମ୍ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି 3ଟାରୁ ଆସିକି ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ନଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କାଲି ତ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲା କାରଣ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି
ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ ତାର ସ୍କୁଲ ମେଟ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁଟିଂ ଡିଲେଡ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସେନି ଏଠି ଆସେ ମାନେ ଘରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାର ସୁଟିଂ ଡିଲେଡ୍ ଥାଏ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସରେ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଘରେ ରହେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ କଥା ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହେ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ୍ ତାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାତିରେ ଏତେ ବାଟ ଏଠିକି ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଯା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଆଜି ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲେ ହୁଏ ସୁଟିଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ମେମ୍ବର ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ସେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସ୍ ତେଣୁ ସେ କାଲି ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତିକି ଏଠୁ ଗଲା ଘରୁ ମୋତେ କହିକି ଗଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ସେ ରହିଯିବ ଡେରି ହେବ ସୁଟିଂ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ସେ ରହିବ ବୋଲି ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲା ସାର୍ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ବି ବଦନାମୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଜୀବନ ଗୋଟେ ନାଟକ ତ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଅନେକ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମୟ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯାହା କାହାଣୀ ହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସବୁଦିନିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଥାରୀତି କଳାକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କହିବି ଯେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି ବି ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମିଛରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇପାରେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ସହିଷ୍ଣୁଶୀଳତା ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଟିକେ କଥାରେ ମଣିଷ ଉଗ୍ର ହେବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତର୍କ ତର୍ଜମା ନ କରିକିରି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ସର ସେ ତନ୍ ଜୁଦା କରିଦେନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲୋଗାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତ ଆଜି ସେଲିବ୍ରିଟି ବୋଲି ସେମାନେ ଲୋକ ପରିଚିତି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘଟଣାଟା ଆଜି ମିଡ଼ିଆକୁ ଜୋରସୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିନସାରା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଆଉ ଉଭୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସମ୍ମାନନୀୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବାବୁ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଅଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଯଦି ତ୍ୟାଗର କଥା ଆସେ ତାହେଲେ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁ କେବଳ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚାହାନ୍ତି ବାବୁ ହିରୋ ହେଉ ପ୍ରକୃତି ହିରୋଇନ୍ ହେଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ସେତିକି କାମ କରନ୍ତୁ ବାକିତକ ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟା କହିବି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ଆଜି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ଦେଲାଣି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ତାହେଲେ ତତେ ବି ତୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୟୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ